ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରର ପ୍ରମୋଶନ ଅଭାବରୁ ସେଟା ଲୋକ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ଭଡାରେ ନବା କଥା, ସେମାନେ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁକିଂ ଆସୁଛି ଓଲା, ଉବେର, ରାପିଡୋ, ଏଥିରୁ ବୁକିଂ ଆସୁଛି, ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ବୁକିଂ ଆସୁନି, ତ ଡ୍ରାଇଭର କାହିଁ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ୟୁଜ କରିବ? ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ବୋଲି। ଆମେ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, लोक जानी ना। ओला पर भाई कोटी कोटी खर्च कर ओला ऊपर भाई कोटी कोटी खर्च कर इंटरनेशनल कंपनी आ यात्री कौन खर्च कर बिना खर्च इनिशिएटिव मागणा उठी जीव से किसी करूनी एयरपोर्ट गोटे काउंटर था काउंटर ही चल पारा ओडिशा यात्री खाली गवर्नमेंट कह गवर्नमेंट किसी भी संस्था सब भूल यदि ओडिशा यात्री की गवर्नमेंट यदि प्रशासन दब आम भी ओडिशा काली भी चलेबू आज भी चलो ओडिशा ओला ब्यान पूरा कर आम भी यात्री चलो मना मना करूँ आम फिक्स रेट कर दो से कहीदे ओला ब्यान हो आम गाड़ी चल आम भी सब कुछ आम भी यात्री चलेबू किंतु ओडिशा तो डेभलप करा पैसा खर्च करा पड़े टोटाल आड करा पड़े टोटाल गोटे लोक जानवा दरकार ओडिशा चली